Mag-adi in my life na pud ta kinabuhi sa babaeng wangkig diring dapita for today's video guys. Magluto na pud og sudan. Wa jud ni kahumanan ni pagluto og sudan guys. Pero kaning sudan ron murag lami-lami na pud ni sudan ron kay karni-karni na pud ba. Suway taon pud tag karni. Nakalugot man pud ni baboy diri sa gawas gabi guys. Charis. Pahuway sa tagulay guys bisag isang adlaw ra guys kay murag wa na jud koy matiti guys kay hurot-hurot na jud tanan charis. Bitaw guys kani ang nagluto karon dili ni ako ha kay lain ning nakatuka karong adlawan. Dili na skill ang magluto og karni guys kay gianak ra man taon kong pobre charis. Bitaw guys dili ni ako ang nagluto jud kay ako ra ning anak ang gipaluto ani kay para mahibaw pud si Saba di kay magsalig rin og nanay mao jud correct. Kay og si Jan magkapamilya guys alang man pag manampit panig nanay kay para muluto og sudan na unsaon na lang jud sumauto kay gatuon-tuon pa man lagi si Jaw unsaon pagluto ang isang gibuhat ani YouTube is the key para mahibaw-an ni Jaw unsay unahon jud unsaon pagluto di ba ingana ra mga guys. Pero mao na giingon nga wa jud ko kahibaw giunsa ni sa paglutoan ug unsay tawag ani iyang nilutoan ani kay di man ingani kung adobo manggaling dili jud ko ingani mag-adobo man kay lahi man jud ako sa bagay. Aho-aho ra man gud tong recipe di man mi parehas kay nagsubay man gud ni siya og YouTube is the key charis. Mao siguro na ilang gitawag nga adobo sa bagong generation guys kay ahong nilutoan guys lahi ra man jud kay mao siguro to giingon nga mo titiniguan nga nilutoan guys charis. Pero way problema na guys ug giunsa na pagluto ang importante na luto guys kay karni ba dyan na unsaon na lang jud wa na maluto pertir ba jung gahian taon ing magkit-kit mi daan hilaw pa charis. Bitaw guys ug kusanada jud ka kabaw mo luto ikaw na mismo mangitag paagi og unsaon para maluto ng imong giluto kay ug ikaw na pud mismo mangitag paagi ug unsaon jud na nimo para molami ng imong giluto kay ako'y palutoon ana guys diskartihan ra na para sayon ra ba para dali raway kalisod-lisod una na ingana ra pagluto guys timplahan litsog asin ug bitsin okay na kaadyo charis. Ansa kay di man sila moangay lagi giinanan nga karni guys ingna na pud ta aning tiniguang og nilutoan mao to ang giinan nga ikaw ra na may luto day bahala unsaon nimo na pagluto importante maluto di man ko pili in town basta kay nailasa okay ra kadyo na kaso lang pagsud na guys kay naa man dis sige saligan YouTube is the key man di ay guys charis. Bantog ra kay way libog ang gisugo okay ra dito ni sugot man dajon kay naa man di ginahanaan ug asa sa mokuha og recipe ug unsaon ni sa pagluto guys mao ra man din technique guys walang kahirap-hirap guys o para nimo maglisod jud kag unsaon nimo pagluto YouTube is the key guys kay mao nang dunay uso karong panahon na. Pero mao lagi pod magkinahanglan man pud kag load ana kay di man ka maka-open og YouTube ug wa kay load ang mahitabo ana ug wa jud kay ka-load isugba na lang jud na guys mao ra ni pinakalabing madaling luto anang karni guys. Di na jud ka magkinahanglan ana laing ricados pa guys kay wa naman kay laing paliton padana ang imo rang buhaton ana magastos ra noon ka og kahoy ang mga kahoy ra makasibabaw guys kay naay daghan ug magkugi lamang ka para magpabaga ka makasugba ka guys. Para paraan lang jud guys kay para makakaon ka ngana ra jud na technique sa mga taong kugihan mo ngitag paagi guys so mao kay hapit naman ni maluto ron guys ato na jud ni undangon ni atong pag voice over hapit na pud mahuman ni atong video guys. Kay nakaluto naman guys makaon na jud ta ani ug daghan kayo salamat sa inyong pagsuporta guys sa inyong way huno nga pagtan-aw sa mga video ug sa pag-react guys daghan kayong salamat bye.